Mukabat sa pito ka panimalay ang gilamoy sa kalayo nga miulbo kagahapong adlaw mga alas 11 ang takna kapin kun kulang sa Purok 2 Barangay Banyadero, Osami City. Ang nasangpit nga sunog miug daw kini sa pito ka panimalay usa niini ang partially damaged ug adunay 11 ka apektadong pamilya ug 40 ka individual. Si Evelyn Bustillos usa sa nasunugan, iyang gisaysay nga sa iyang pagtan-aw dako na kayo ang kalayo nga iyang nakita sa iyang silingan nga panimalay ug wala siya nabitbit pa nga butang ug lakip sa nasunog ang iyang baboy nga tulo ka buok ug mga manok. Las 11 kapin, di ko katsansa kung pilay kapin. Day sa may imo na matikdan. Naay igsoon sa ako ang sister-in-law nga mindagan paingon dito sa kuangat. Dako na kuno ang aso sa taas. Sa taas mong gusugod. Ditong hindalagan me pagtan-aw nako. Dili na siya aso, kalayo na siya, aga kalayo na siya ba. Dili buang balay lain nga balay. Oh, dito gasugod. Dito gasugod ang sunog. Pero dako na imong kita. Oh, dako na. Unsa may nakuha nimo sa imong balay? Ang akong nakuha inta sir, akong duha ka Durabox, din washing, din mga karton nga sud sa sanina. Gikaon kanang na di anak sir. Agi kaon gyapon sa kalayo. Kay Nadala sa gawas. nadala na ako. Hing area naman ko kay putol naman ang kuryente. Oh, then maadlo ko ba masunog ko apil. Napatoy baboy nimo. Kanang naa sir, tulo ka buok. Ay ikaw ra usas balay. Ang nasunog nako akong baboy. Si Evelyn Rua Bustillos. Tungod sa kakalit sa maong panghitabo ang mga apektadong pamilya tapot lawas lang ang ilang nadala. Si Kapitan Roland Llantos ang mitanyag sa covered court sa barangay kadtong mga apektadong pamilya nga walay kadangpan. Sa pagkakaroon, anaa sila temporary sa covered court sa barangay Banyadero ug ang barangay nag-provide kanila sa ilang panginahanglanon. Una niini ang pagkaon, tubig ug uban pa. Pagkaon gyud mao nay. Mao gyud na number 1. Ayun na ko na apila imong mama dito. Bakwit importante na ay kuan ha. Na representative niyo dito. Oh. Wala ba? Wala problema na. Wala problema na pante sa nina. Kay ona ato ikuan. I-provide ko na. Usa ka puro ka din ni recap? Purok 2. Purok 2 Kapuso. Si Barangay Kapitan Roland Llantos alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan. WD 45 Dudong Bargamento muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Tanag sa Dakbayan.